Isaphes C. Archaga. I'm a follower of Jesus Christ. It's such a joy and privilege to share my life story. I pray that my testimony would be a blessing to all of you. God is truly amazing, yesterday, today, and forever. I can say that because every day He never fails to amaze me of who and what He is. Before I received Jesus Christ and established a relationship with Him, I can say that I have a vague purpose of my existence. I'm coward, I'm insecure, I'm so dependent to others but not God. I'm so independent to other people, especially to my family. That's why I ended up unloved, empty, and frustrated. I always said that life is so unfair because I always excel in my studies, but I felt lack of appreciation of my family. And I don't get the things that I want even though I tried my best to be on top. Gusto ko palitan ni mama ingani pero akong ang palitan kay ang akong manghod. That's why makain kog unfair man ni oy naning kamot kog eskwela pero akong manghod ang ginatagaan. Ana. So when things went wrong, I felt useless and unloved, like no one understands me. So I had a self-pity and took a suicidal tendency. I think ending my life is the solution of the pain I had inside. One time, I was about to hurt myself. Kana ganing maglaslas. Kitan guna na ako sa koan kanang TV. Grabe jud yung TV ba? I was about to hurt myself, but there's a voice saying, "Don't do it, my child. I am here who loves you." I don't know who he is, but there's a part of me saying it was God. He loves me even before I came to know Him. He was there with me during my darkest times. The person that I don't like the most is my father. I became a man-hater because most often I saw my mother cried because of my father's vices and character as a father. We have no emotional bonding of my father. That's why I only look at him as a father just because he supported us financially. I had a bad impression about men because of what I saw on my father. So I generalized all men to be like my father. So last August 2008, Kids Medina invited me to visit along with my classmates, sila Winston Gabales, si La Jonel, sila Joel, si Shannon, kato sila, and so much more, to hang out Center Plus. Even though I didn't understand easily what they are sharing with us, but I keep coming back to HOC. Wako kabalo nga na sigo balik-balik dito. So then I realized my heart is at home. I felt loved, appreciated, happiness, and I learned a lot of things that I cannot learn at school. In HOC, I learned about the true purpose of my life. Ang lesson ato kay My Purpose-Driven Life by Rick Warren. And that God has a plan of each person no matter how rebellious we are in His sight. Despite of knowing this, because of stubbornness and keeping secrets to my HOC leader, I experienced heartbroken for the first time. Oh, sweet. So it's hurt, you know. I met this guy who pursued me and made me feel love ko no. Without asking God's permission, I entered into a relationship with him. However, I felt something is wrong because we don't share the same passion and interest. Because of this, I started to seek God's direction. I slowly see things in God's perspective. I realized that my first relationship will not work if we continue to have different faith and views about God. As the Bible said in 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. God made a way in our relationship. We broke up and slowly God teaches me to the woman I ought to be.
God healed the broken pieces of my heart. He leads me to deeper understanding of His love and His wonderful plan for my life. As a young adult now, I commit to a life of sexual abstinence until I enter into a biblical marriage. God help me to move on. Now I am confidently waiting for God's best things for me. I attended HOC Camp last April 24, 2010. There, I heartily received Jesus as my personal Lord and Savior. Through HOC, I came to know Jesus Christ. I've learned that my true source of significance in life, in love, and in any relationship, and that's the time also that God slowly works in our family, that instead my parents planned to separate, God changed their mind. Praise God. So year 2010, I started to attend fellowship in ROL. God enlightens my mind until I've decided to commit myself unto the Lord by attending Sunday services and activities in the church. I found myself eager to learn more about Christ and have that will to follow Him. In year 2013, I became part of God's Warrior, and among pinakagwapa na leader kay Seti Jennifer Dapar. I'm so blessed and thankful to the Lord to be part of this team. Through this One Life group, I realized that we need people to pray for us. Even if we have many friends outside, but it's great to have circle of friends in the Lord, right? Yes, I have decided to publicly proclaim my faith in God, so I submitted myself to water baptism on August 23, 2015. The HOC ROL and my One Life group hand in hand brought colors into my life. They helped me to rise up, to secure my identity in the Lord, mend the brokenness inside of me, especially to my relationship towards my family, and to experience God in first person. They guide me how to pray, not only for myself, but an unselfish prayer to everybody. Despite of my low self-esteem, they push me to go out into my shell and train me to become a leader, which I thought I could never be. By God's amazing grace, I graduated in the degree of Bachelor of Science in Secondary Education, major in Biological Sciences at DNSC. And now that I am a licensed teacher, I can see the overflowing grace of God, how He captured me. It was God's unfailing and unconditional love that saw me through. I offer this profession to the Lord, to use this as a channel of sharing His good news and to be a blessing to others. Truly, God is true to His promises that if you just commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. In Proverbs 3:37, verse 5. As I dig in more to His presence, I felt the need to share God's word. I must not be silent as a Christian, because God is never silent in answering my prayers and being my ever-present help when everyone is not there for me. I'm just so grateful when I woke up each day knowing that the God that I serve is not blind and deaf to my struggles in life. Living with Christ doesn't mean I'm perfect than anybody, but it is just my assurance that with God, that with Jesus Christ, I am already complete. As I trust Jesus with my salvation, I trust Him also the plans He prepared for me, and even writing a unique, wonderful love story for me. I have many realizations when I met and walk with Jesus. I know that Jesus is not finished yet in writing my life story. So I'll just keep my faith growing and allow Him to break and restore me. I tell you, life without Jesus is so tired and excruciating. Why not surrender to Him and ask Him to take over your life? We must not give up. We must not give up into ourselves, because God never give up on us. God's mission is to save the lost soul. Hope that will also impart our calling to God's mission. Let's always remember that everyone is loved and worth dying for. Thank you for listening, and to God be the glory and honor. So, salamat kaayo sab sa ato ang igsuon Sister Aiza.
for sharing your life's testimony about your experience sa Hangout Center Plus. Siguro mga tanong mo ba sa inyo, saan man ang HOC? HOC is a student center of Tats of Hope Foundation Incorporated, the social arm of River of Life. So, ang Tats of Hope, nahimo ng partner gyud nato nga mao'y nahimong instrumento nga ang mga estudyante sa mga eskwelahan o sa mga kaigsunan nato nga mga businessmen o mga professionals nga to ang ginahimuan og breakfast fellowship nga nahimong support group no sa Tats of Hope. Amo ni ang gigamit sa Ginoo nga instrument na makaila sila sa gugma sa Ginoo. And ISA is a product of our student center, Hangout Center Plus. Amen. And then during sa pagpanahon sa eskwela, we go to different schools diri sa Panabo and we do values. Ang values nga curriculum, gigamit nato ang curriculum sa Similia, pinaagi sa Hangout Center Plus. Og thank God kay nga to ang DepEd sa Panabo gi-allow ang ato ang values nga musulod sa mga schools no by giving us a permit from the DepEd nga magtudlo og values sa mga schools. And salamat sa Ginoo, we have some few of those students that right now naana sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Pwede ba itong palakpakan ng Ginoo niya? No? How God is so amazing ba sa iyang mga pamaagi, no? Kaya usahay manggod pag mo share ta sa pulong sa Ginoo, dadto nato dayon ang River of Life, murag muatras manggod dayon. Pero kung dadto nimo ang student center, dadto nato ang Hangout Pro, ang ato ang club for businessmen and professionals, they can easily relate no and fit themselves, and later they will come to know the Lord no sa ilahang kinabuhi. And so salamat sa Ginoo niana. Og this month of May, our theme is God's Mission, My Mission. Okay, pwede ba ito ang isultiyon ng tanan? Ready, go. God's mission, my mission. Isa pa daw ka ng medyo murag na feelings ba nga minman dating bitaw ka ng God's mission, okay? Okay, 1, 2, 3, go. God's mission, my mission. Okay. Pwede, last na lang. Kanang with feelings nga, kana yung inubanan yun sa kanang nakumbinsi yun ka ba? Nakumbinsi ka. Okay? Ready, go. God's mission, my mission. Okay? So, muna to ang theme for this whole month of May. So, let's put that sa tuang mga kahuna-huna nato. Okay? God's mission, my mission. Di ba? Kung unsa gani ang gihigugma nga himuon sa imong hinigugma, ganahan pug ka mohimo. Tama? Tama ba? Tama ba? Okay? Halimbawa, ang imong bana, mahilig siya og kaon og spaghetti. Ganahan pug ka mo kaog spaghetti kay mo man po yang hilig. Tama? Mura di kayo makumbinsyado, no? Di kayo makumbinsyado ni Ana. Di ba? You love to do what your loved one is doing. Ganahan ka mohimo kung unsay ginahimo sa imuhang hinigugma. And then the question now is this: do you love God? Amen. Do you love Jesus? Amen. So if you love Jesus, you ought to love what Jesus loves to do it or doing. Amen. Unsa may ganahan gyud ni Jesus. Now, I will share that to you later. And so magpray sa ta bago ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Let's pray. Lord, we thank you today sa imong gihatag nga opportunity, Ginoo. This is the first Sunday of May. And this whole month, Lord, we will give emphasis on missions. Salamat, Ginoo, kay pinaagi sa missions, Lord. Imong gipadala ay muhang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Aron sibisan kinsa nga mutuo kaniya sa iyang gihimo sa cross, nga siya gilansang, siya namatay, gilubong, apan nabuhi siya pag-usab, timaylan nga tinuod ang iyahang gipangsulti. Og salamat, Ginoo, nga pinaagi niini
Lord, nakabaton kami og gasa sa kinabuhing walay katapusan. We have received, Lord, the gift of salvation, the gift of sonship. And that's the reason, Lord, why we have this confidence now to come boldly to your throne, because you will see us, O God, no longer as sinners, but saved by your grace. Salamat, Ginoo. Ang imong pananaw kanamo dili na kaaway, dili na makasasala, kundi imuha ng mga pinasaylo ug imo ng mga anak. And so we thank you, Lord, for this wonderful relationship. And here at ROL, Lord, we always emphasize relationship, not religion. But relationship is the most important thing. And so, Lord, we thank you for this wonderful privilege, Ginoo, this wonderful relationship we have with you. Today, Lord, as we begin to listen, O God, and learn more about what's in your heart, Lord, mission, bringing people to heaven. God, I pray that, Lord, open our hearts, open our minds, O God, and help us, O God, to see what you would like us to learn today. Give us, Lord, a humble spirit. Give us, Lord, a heart that really beats, O God, your heart's desire. And so, Lord, we commit to you this time. Bless your word, your people, your servant, and all of us today. This we ask and pray in Jesus' name. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Our scripture for today is found in John chapter 3, verse 16 to 17. John 3:16, as I mentioned to you previously, that this is the heart of the Bible. Ang kasing-kasing sa Biblia, mao ni ang John 3:16. And if you claim to be a Christian, if you claim to be a child of God, you should memorize this scripture. Dapat makamemorize ka nga scripture. Kaya kung di ka memorize nga scripture, murag di gyud siguro tinuod ang atong pagkakristohanon. Hello. So mo ni kung sa ato apang panahon so mo ni ato ang yamyamon. Mo ni ato ang official nga yamyam. Okay, John 3:16. Kitang tanan daw be? Sige daw. Naka-memorize kitang tanan. John 3:16 go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Si Bono, ha? Klaro kayo si Bono. Ready go. Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, og tungod niini iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Ngas kon si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. Itong palakpakan, memorize na ta. Praise the Lord. Nata isa ka verse. Praise God, no? So, that should be your first na verse. John 3:16. Daghang pang mga verses nga uban ang kinahanglan natong i-memorize. So, that's the heart of the Bible. And so to begin with this month of May, Missions Month, it is good to know or understand what is God's mission. So my topic this morning is entitled, Understanding God's Blueprint for Mission. God's Blueprint for Mission. Unsa man gyud ang naa sa hunahuna sa Ginoo. We would like to know what's in the mind of God. We would like to know what's in the heart of God. Ang iyahang master plan para sa tibuok nga kalibutan. Kung kining ato ang Dream Center, naa ni siya gitawag nato nga master plan. Kung inyong tanawon lang ang master plan dinhi, nindot gyud kay ni siya pagmahuman na gid ni siya. Because we have this clubhouse, natay swimming pool, natay basketball court, natay theater dito, and then God willing, ihatag po ng 1/4 hectare din ha, tukuran po na siya og finally nga gym, and then nadin na ang hangout center plus, nadin na ang mga offices, and we have the conference room, we have the
first class na restroom. So basically, kung imong tanaw ng master plan aning facilities, pag mahuman gid ni makaingon gid mo nga pagkaninduta yun. Amen? Amen? Muna inig sulod ninyo din, I want you to be a visionary. Now what is that, Pastor, being a visionary? When you every time you enter, there is a facilities, tanawan ninyo daw yun ang, wow, ang theater. Praise God. 2,500 capacity. Amen. Fully air conditioned. Praise God. Amen. There's the swimming pool. Wow. Nindot na dyan kayo nga clubhouse. And then, makita na nimo nga portinalaghanang mag-parking. Amen. 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 Apil na mo dito mag-parking. Amen. Amen. Uban, smile na dahil ng praise God. Ako na, Pastor. Amen. Amen. Nga naman, ito kay ginatanaw na to. So, we would like to know, unsa man gidi ay ang nasa kasing-kasing sa Ginoo. And I believe God's vision is our vision. Amen. God's dream is our dream. God's mission is our mission. So, just like a typical nga blueprint, tanaw na to, nga to ang drawing ko, mapasar bali. Okay, na-drawing na. Okay, see that? Familiar ba na sa inyo? Familiar na sa inyo? Okay. Kana siya, mauna siya ang blueprint sa usa ka balay. Now, every time mutukod kag balay, dapat na-adyo kay blueprint. Kung sa may kinahanglan na ng blueprint, Pastor, of course, you need an architect. Si architect, maoy mo sulat sa imuhang ekspresyon, sa imuhang concept. The concept should be coming from you. Kaya ikaw may tag-iyas balay. Architect, mo niya akong gustong tukuron ha. I want to build a 2-story house. Okay? I want to have 4 bedrooms. Okay? I want to have each room dapat na ay jacuzzi. Dapat na ay mga okay, na ay banyo. Inana, ikaw ang musulti sa architect. Now, it is now the job of the architect to express kung unsang imong concept. Unsaon pag-express sa architect, iyahang i-drawing. Giskulahan ko pila ka tuig na, 5 years ba nang iskulag architecture? I-drawing na nila. O sahay karon kay high-tech naman, computer na. Ang tawag na nila, AutoCAD ang tawag. Wala na, dili na uso tong kuan-kuan. AutoCAD na. Pagkahuman, i-drawing na. Pagkahuman, pag after mga 2 days or 3 days later siguro, the architect now will call you and then said, ma'am, sir, human na ang sir. Tanawa daw ni sir. Itanaw daw yun ni mo dito. Ang AutoCAD karon high-tech naman. Kana nga klaseng gamit karon, pwede nimo tan-aw ang imong balay, pwede nimo sudlon, pwede nimo tan-aw unsa ang CR, ang color tanan. Through kanang gitawag nila nga 3D, sudlon dito ang balay nimo, tan-aw ng color, ang man okay na kana ma'am. And then finally, the architect now will produce a blueprint. Blueprint. Kanang blueprint mo na imuhang guide. That serves as your guide. That serves as your muna na ang imong kontrata. Nga ang balay nga tukuron nimo mao na gid na siya, mao na ang design, mao na ang perspective. And so we see how important is the blueprint. Amen. Amen. Sa harap ang problema nato mga Pinoy kay mingon din nga mahal man kay ning gikot ni architect o ni engineer sa ako oy. Pwede ba ni engineer nga ang unom ka bakal himon na tong tulo? Paano man dahil no? Pwede ba nga daghang itag mga kuan revise. O niya uso ra bang linog ron? Linog pa more. Muna yung mga uso karon. So dali lang mga guba. Dapat dili yun usbon kung unsa ang naka-design. Because the blueprint is permanent. Di dapat i-revise. Amen? Di dapat i-revise. Fix na gina siya. Final na gina siya. Because any attempt na i-revise ni mo ang blueprint, delikado. 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 Delikado.
And I tell you, the mission of God is like that. We would like to know what's in the heart of God, His divine blueprint for humanity, His divine blueprint for mankind, His mission. And so, this morning, I'd like to go to John, 3:16 to 17, because to me, John 3:16 that's the blueprint of God's mission, His mission. His mission. But before that, let me give you the brief history of God's mission. Okay? Unsa man ang brief history of mission. Una, God created a perfect world. Agree? Amen? Gihimo sa Ginoo ang kalibutan nga perfect gyud kaayo. Number 2, man was created and became His masterpiece. Praise God. After that, God created the world, okay? And then all the mountains, and then the trees, and then the fish, and then the birds, and then fruits, and everything. Human nga nahimo ng tanan, God created man. Praise God. In His own image. Number 3, man disobeyed God. Ang tao ming supak sa Ginoo sa iyang sugo. And then number 4, ang sala, sin entered into the world. I'll explain that to you later. And then man suffered the consequence. Agree ba ta, ana? Nga sequence sa history sa Ginoo. Amen? Gihimo sa Ginoo ang kalibutan, perfect. Gihimo niyang tao. Paghuman, nag-disobey ang tao. And then ang sala, misulod sa kalibutan. Pagkahuman, ang tao miantos tungod sa iyahang gihimo nga pagsupak sa Ginoo. Next, number 6. Okay? God came to the rescue. Grabe ang gugma ni Lord. Amen. After that man disobeyed the Lord and then sin into this world, he suffered the consequence. God is not through yet with man. So He came to the rescue. Ang Ginoo, mindali-dali siya iyang rescue ang tao. Salamat sa gugma sa Ginoo. Amen. And then, human niya gi-rescue. Piunsang paagi, iyahang gipadala ang iyahang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo para mahimong ransom sa atong mga sala. You know what is a ransom? Ang ransom unsa man na? Kung naay ikidnap, pabayaran. Ang bayad, ang tawag ato, ransom. But ipasabot, gikidnap da itas una. Unya, gipalukat. Pilay bayad sa paglukat sa Ginoo? Pesos? Dollars? Dili. Kinabuhi sa iyang bugtong anak mo ay gipalukat. Could you imagine? May manang millions kay makita raman na madugay. Amen. Pero ang kinabuhi, pag once mawala na, makalas na, di na ginanimo na mabawi. Inaana kamahal ang paglukat sa Ginoo sa atuang mga sala. Amen. So God came into the rescue. He sent His precious Son, His only Son, Jesus, to die as a ransom. Gilukat ka. Praise the Lord. Kitang tanan nilukat na sa Ginoo. Palakpakan na to. Gilukat ka sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. And not only that, man was redeemed. Ang tao gi-redeem o gilukat. Praise the Lord. And then number 9. So Jesus now challenging His church to continue what He was doing. Amen. Jesus' mission is to save that which was lost. Kini nga mission, iyan ang gihatag ron sa simbahan. Who is the church? Who is the church? Ang simbahan mao ang tanan nga mga katawhan nga gilukat sa Ginoo karon gikan sa kahayag, gikan sa kangingit ngadto sa kahayag, mao na ang simbahan sa Ginoo. Dili ang karitula, dili ang organization, dili ang sikta, dili ang denomination. The church is the people. Amen. It's not the building, the people nga gilukat sa Ginoo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Praise the Lord.
Amen. Kay ikaw ug ako gilukat sa Ginoo. Kita naa na sa kahayag ug kita ang simbahan sa Ginoo. What is Jesus' challenge? The challenge of Jesus is His church to continue what He was doing. And then number 10, the church now is on mission. Amen. Ikaw ug ako, we have a mission to do. Our mission is to bring people to heaven. Amen? And that is why you and me, we are bound to heaven. Tanang tagalangit, amen. Tanang matug langit, amen. Praise God. Sa una, impyerno man unta ato ang baktasan. Damnation, destruction. Apan sungod sa gugma sa Ginoo, imbis kay pa-impyerno karon palangit na ta. Amen? Praise God. Ingna imong katapat, see you in heaven. Amen. Pero dili sa karon, ha? Ayaw sa aron. Kay naapatay humanunon nga mga misyon. Okay. So, God created a perfect world. Okay, next slide. God created a perfect world. John chapter 1 verse 1. In the beginning, God created Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the word created in Hebrew, it means bara. It means it is out from nothing. Ang Ginoo, naghimo siya nga dili ka nang naanay gihimo daan. Di pareha nato ba nga maghimo tag lamisa, kinahanglan tag kahoy, nanay kahoy, lansang, nanay lansang. Ready na tanan. Ato na lang dukdukon o gabson, pasal-plaster, human na dayon. Ang Ginoo lahi, He created the earth and the heavens out from nothing. Wala gid siya. Wala gid siya gikuhaan nga materialis. Ang iyang gikuhaan lang ang iyang gahom. Amen. And so, He created, as God is perfect, so He created the world perfect. Everybody say perfect. Amen. Pag musulti tag perfect, it means wala gyoy trace of kanang na-diferensya. Amen. Everything is perfect. Kung wala lang gid nakasala siya dan og si iba, di gid mo mamaypay ron ba? I tell you. Wa gyoy gamit ang mga panyo. Wala gamit ang mga make-ups. Amen. Bisang ka na inyong gipang suot, wa na nay gamit. Kay wa man nauso ang mga sinina. Amen. Wa gid di ta magproblema ang pagkaon, di ta magproblema tanan gyud kay everything is provided. Amen. In the garden, everything is perfect. And then secondly, gihimo niya ang tao. Sama sa kong gisay kaganina. After everything is prepared and ready, tanawa rin yung kahigugma sa Ginoo ang tao. Bago niya gihimo ang tao, gi-ready gid niya tanan sa. Gi-ready niya ang daga, gi-ready niya ang bukid, gi-ready niya ang mga tanom and everything, pagkaon. Pagkauman, ingon na yun ang Ginoo nato. Okay? Na-ready na ang tanan. It's about time nga ato nang himuon ang tao. Genesis 1:26, the Lord said, let us make mankind in our image, in our likeness. Tanawa ra ka-bless na to. Amen? Gihimo na tanang mga animals. Ready na tanan. Enjoy na kapatid ng gwapuhan na yun. Mura na siya. Park na gid siya. It's a garden. It's a beautiful garden. And then gihimo niya ang tao. Special di kayo ang tao ba? Special kay gihimo pag yun siyang dagway. Wala gihimo sama sa dagway sa ahayop. In our likeness. Amen. And then He created man so perfect. Perfect man ang iyang gipuy-an, perfect pod ang tao. There was no trace of insecurities during that time. Amen. No trace of negativism. Wala yun. Everything is perfect. Ang pagbati, perfect. Ang pananaw, perfect. Amen. Amen. Tanang desires niya, perfect. Tanang gihuna-huna, perfect. Because God is perfect. Amen? Amen? Praise God. But something happened to man. Number 3. Man disobeyed God.
pinaagi sa pagsupak sa gidili sa Ginoo sa pagkaon niadtong giingnan sila nga pwede mong mukaon sa tanan pero kining isa lang gyud ka tanom ha ayaw lang gyud ni kaunan ni ikaon man gyud nila nakasala sila. So man disobeyed God. That's in Genesis chapter 3. Pagkasala sa tao, sin entered into the world. Number 4. Sin entered into the world by one man. Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Kung walang gid nakasala si Adan ug si Eva, di gid mamatay ang tao. Kung walang gid nakasala si Adan ug si Eva, tanan unta pananaw nato perfect. Pagsulod sa sala sa kalibutan, ang pagbati sa tao naanay bahid. Ang panglantaw sa tao naanay bahid. Ang iyang una-una naanay bahid. Amen. Nisulod na ang mga insecurities. You see the effects of sin after Adam sinned before the Lord and Eve? Una, mibati sila og kaulaw. Meaning, nana sila'y krisis sa ilang panantaw silang kaugalingon. Amen? Mibati sila kahadlok. Amen. And then, nagbinasulay na sila. Ang panglantaw nila sa isa't isa, dili na perfect. Naanay diferensya. Kini mo ni hinungdan. Sounds familiar? Amen? Amen? No? Pagkahuman, gitunglo sa Ginoo ang yuta. Gitunglo ang iyahang kaugalingon. Ang babae, imbis kay hayahay mga anak, maglisod nagpanganak. And then ultimately, there's the separation. The Lord said, you have to move out from the garden or else you will die physically. So, saan nahitabo? Separation, separated. Moto siyang hinungdan mga kaigsunan. And so, as sin entered into this world, miabot ang kamatayon. Muna nga, bisag unsao na to pugong-pugong. Ang tao mamatay gyud gihapon. Amen. Para itong usa daw ka Kristohanon nga ninglabay sa dito sa sementeryo. Paglabay niya dito sa sementeryo, naa dito'y bagong gilubong nga makalinghi jud ka. Kay ang nakasulat dito sa iyahang si tawag ang nagaling lapida, nakaingon dito nga nakaingon dito nga basahan ni kay human ni magbasa ni ini kung unsa akong kahimtang karon mosunod ka. Mo nakasulat. Mo nakasulat yun. So makalingi gyud ang tao kay kisa magun di ba ang kasagaran gyud pangalan ra man na nus-an na tao nus-an na matay ana ra man na no katong ihayo ni. So kadalabay gyud niya na kadugayang kay Kristohanon man siya si isag labay kadado kay mulabay mag isag sementeryo silang balay nakaunaw-na siya nga ako ning dungagan kay murag kulang. So yang gidungagan ingin sa dito sa basahan ni kay sa pagbasa nimo ni ini kung unsa akong padulngan ikaw ang musunod. Iyang gisumpayan. Dili ko musunod hangtod di ko kabalo kon ang imong padulngan sigurado. Hello. Amen. Muna nga nausab to siya na kadalabay sa mga tao nakawali siya sa pulong sa Ginoo. Kay dapat ang atong sundan kabaluta kung asa siya paadto. Kung langit siya, adto punta dito. Amen? Itong palakpakan ng Ginoo. Praise God. And so, sin entered into the world, death entered into the world, hopeless ang tao. Number 5, man suffered the consequence. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. See, makita nato dinhi nga naa nay paglaom bisan ang tao nakasala wa nay hope
Pero tungod sa gugma sa Ginoo, adunay paglaom. Amen? Amen? God came to the rescue. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Jesus became the ransom. Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Timing kayong pagkatugban niya. With sound effects. Okay. So, si Jesus, He came to serve as a ransom. No? Sama sa kong gishare ka ganina, kung naay ransom, meaning naay gikidnap, ipalukat, pila ka milyon. Pero ang atong Ginoo, dili kwarta ang ibayad. Pwede man, kaya man sa Ginoo, no? Pwede nang Ginoo, pila man gindi ay bayad sa tao, nga imo man ang kidnap, pila may bayad? Okay, pay me for 5 trillion. Ay, easy ra na ni God, di ba? He can, dali ra na kayo. Mo yun ang Ginoo, 5 trillion, tunga na, bayad na dayon na siya. But, dili kwarta ang ibayad sa Ginoo. Ang atong Ginoong Jesucristo. Amen? Ang iyang kinabuhi. He redeemed us. Praise God. Number 8, man was redeemed. Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law. Tanawa na, no? Kita gilukat sa Ginoo. Dili lang actually ang atong kaluwasan ang iyang gilukat. Gilukat sa Ginoo ang tanang tunglo sa atong kinabuhi. That's why the word salvation, it does not only refers to our kalag nga moadtog langit, but even our whole being. Amen. Bisan ang atong tibok nga lawas. Hallelujah. Ang atong pagbati gilukat sa Ginoo. Ang atong lawas gilukat sa Ginoo. Amen. Ang ato ang espiritu, of course, that's the first. Mo ni kitagaag kinabuhi sa Ginoo. Amen. Unya pagkahuman ang tibok nato nga lawas. And so there's a complete package of our salvation. Redemption is a complete package. Number 9, Jesus now challenging His church to continue what He was doing. John 17:18. As you sent me into the world, I have sent them into the world. Amen. Ingon pa ni Ginoong Jesus, this is actually a prayer of Jesus prior to His crucifixion. Bago siya namatay, nag-ampo ang atong Ginoong Jesucristo. 3 items iyang gipray. Unsa man ang mga items? If you read the whole chapter of John 17. Number 1, first of all, He prayed for Himself. And then secondly, He prayed for the disciples. And then thirdly, He prayed for all the believers in the world, including you and me. Praise God. Kining tulo. And then in His prayer, sa iyahang mga disipulo, ingon pa niya diri sa verse 18, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Ingon nga ako imong ipadala, karon ang imong mga katawhan ako usab nga ipadala. If you claim to be God's people, then you are part of this commissioning sa Ginoo. Amen. Amen. Tanang mga katawhan sa Ginoo, amen. So kining sugo ni sa Ginoo. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Praise God. Gi-challenge ni Jesus ang simbahan nga mahimong mga saksi. Saksi ni Ginoong Jesucristo. Ikaw ug ako ang tinuod nga mga saksi. Inay magatapan, ikaw ang saksi. Ikaw ang tinuod nga saksi ni Jesus ug saksi ni Jehovah. God means Jehovah. Kanang pangalan nga Jehovah, pangalan na sa Ginoo sa iyahang mga gipanghimo sa Israel.
Pananglitan. Gi-provide sa Ginoo iyang panginahanglan. Muna ginganlan siya Jehovah Jireh, which means the Lord will provide. Simply the word Jehovah means Lord. Giayo sa Ginoo ang mga balatian sa Israel. Gitawag siya Jehovah Rapha. Rapha. Buti pa sabot, the Lord heals. Amen. Naglibog ang mga Israelites, gitagaan sila kalinaw. Gitawag siya og Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. So basically, the word Jehovah it is God's kanang manifestation sa iyahang power. Praise God. Muna ingon ang Ginoo, kamo ang mga saksi. Mga saksi ni Jehovah. Amen. We are all witnesses of the Lord's power. The Lord Jesus. Amen? Amen? Now, muna ang challenge sa Ginoo. Question, are you ready to take the challenge? Ready ba ka nga mo take sa challenge sa Ginoo? Amen? Musamot yung kagkaridi ani nga verse karon. Okay. Mark 16:15 to 16. The church now is on mission. He said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Atong binisayon. Ingon dayon si Ginoong Hesus. Okay, kaya gi-challenge naman niya. Gisugo na niya ang simbahan. Ingon pa ni Jesus, lakaw kamo. Go! Sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita sa tanan. Sibisan kinsa ang mutuo og magpabautismo, sila maluwas. Amen. Amen. Apan kadtong dili mutuo, sila ginahukman na. Sila pagahukman. Amen. Unsa ang mission sa simbahan? Unsa ang mission sa simbahan? Go into the world and preach the gospel. What is our mission? Go into the world and preach the gospel. Amen. Next, Acts chapter 8 verse 1 to 4. This is a story of the church sa book of Acts nga niabot ang mga pagsulay, persecution, gipangpatay sila, gipangpriso sila, nagkatibuag sa silang tanan. They were scattered. And then this is recorded in Acts 8, 1 to 4. Basahon lang. And Saul approved of their killing him. Buti pa sabot si Stephen, ang first Christian martyr nga gipatay tungod siyang pagtuo sa Ginoo. Siya ang unang gipatay o niya ang nihatag og approval si Saul nga usa ka Parisiyo, nga usa ka mambalaod. Okay? O niya verse 4. Okay, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria, and those who had been scattered preached the word wherever they went. Amen. Makita nato dinhi nga ang New Testament church, they are on mission. Amen. Ilang gihimo ang mission, mao nga ang pagwali sa maayong balita. Let's go now to John 3:16. Let me give you the 8 characteristics of God's mission based on that verse. Ako lang paspasan. What are the 8 characteristics that we see in John 3:16? Number 1, unang characteristic makita nato din sa mission. First of all, it tells us of its origin. That the mission, it originated in God. Amen. Amen.
It tells us of its origin. Ingon diri sa verse, for God. Kay ang Dios. Buti pa sabot, kining ato ang mission, ang tag-iya ani nga mission, ang Ginoo. Siya ang hinungdan aning tanan. Amen. Siya ang hinungdan. Siya ang nagpasimuno. Siya ang nagsugo. He is the origin of this concept of bringing people to heaven. Siya ang nagsugod ang tanan. Number 2, it is with intensity. There's the sense of urgency. For God, so, kining word ko nung nga so, I made a study of this word so. Grammatically, ang word na so di ay, it gives us the sense of urgency. Na ay sense of urgency ba? Kanang usama ng urgency, kanang let me give you, ambulance. Woo, 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 kanang magwangwang na kanang hari lias karsada, na iniglabay, niya tanan mo padaplin. Why? Because there's a sense of urgency. The ambulance, it gives us a picture of life and death. Kamatayon o kinabuhi, nagailog, na isa sense of urgency. God's mission, there's the sense of urgency. Nga naman, tungog kay kada adlaw, daghan ang nangamatay, nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Did you know nga every 1 second na ay tulo kabuok nangamatay? Every 1 second. Every 1 second. According to missions. Daghan ang mga tao, daghan po ang mga matay. Kada segundo. And many of those that have died, they don't have Jesus. They are bound to hell, bound to destruction. Muna nga, there's a sense of urgency. Amen. Muna kita karon dapat magbatunta niini. Amen. Basig ka nang imuhang higalan nimo nga si kadula-dula nimo basketball, kabangga-bangga nimo nga wa nay Ginoo siyang kinabuhi. Basig pagkasunod semana wala na siya. Kay wa nakamata. Ikaw langit niya siya impierno. Kanang imong isuon nimo nga sige lang mo istorya mga joke unsa din ha pertinyong katawa, PBA inyong gisgutan, mga NBA sang unsa na lang pagkahuman pagkaugma natigok na diaya siya. Wa nimo nasultian sa gugma sa Ginoo. There should be the sense of urgency. Amen. Gamin ka nga, Lord, sayang gid tawana Ginoo nga di gid masultian. Pag once you have done your part, ang Ginoo na imuusab siyang kinabuhi. Amen? Di na ta paninglan sa dugoan ang tao. Nga naman tungog kay imo namang nasultian sa gugma sa ato ang Ginoong Jesucristo. Amen? Number 3, characteristic, it is founded with an unconditional love. For God tells us of its origin. So love the world. And the word love is unconditional. Ang gugma sa Ginoo bisag kinsa ang iyahang gipakitaan niini. Amen. Mga bata pagkahuman kadtong usa ka babae nga prostitute o niya nga giyawaan og pito kay demonyo nga naa sa iyaha. I'm talking to Mary Magdalene. Amen. Kadtong mga mangingisda nga mga makasasala, kadtong korap kaayo nga government official, a tax collector, kadtong si Zacchaeus, diyang gikaluyan. You see, His love is unconditional. And that should be our heartbeat also. Na every time mo share ta sa gospel sa Ginoo, kaning ato ang gugma, dili gyud dapat mo pili. Amen. Amen. Mo na nga bisag lumad sa guway kaligo ang uban. Kung atong gakson gyud nga tinuod nga gakos. Amen. Praise the Lord, brother. Amen. Ligay praise the Lord pag-ana mga anak. Amen. Kang muadtog mga balay
nga usahay maghinahinay kaglakaw kayo si makatama ka dihang dili mao. Bisag baho kayo, musulti gihapon ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Walay pagpili. Palahubog, bisyuso, unsa mang klaseng estado sa kinabuhi, we are there to share the gospel because God's love is unconditional. Amen. Mo na nga walay pili. Muna kung mo-share gani mo sa gospel, ayun tong mga humot. Bisang kadtong mga dili humot. Amen. Atong sultian sa pulong sa Ginoo. It is boundless. It is worldwide. For God so loved the world. The world speaks of lapad nga gugma sa Ginoo. Amen. Muna nga ang ato ang mission dili lang diri sa New Bisaya sa Cabaluna ug Panabo. Muna nga niabot tas damuluan. Amen. Niabot dito sa Vietnam, niabot sa Cambodia, niabot dito sa Laos, niabot dito sa asa pa ba lang nga doon na to? Depende sa leading sa Ginoo. If God will lead us to Myanmar and Thailand, why not? God's mission is worldwide. Amen. Praise God. Ini magkatapat pang worldwide ka na. Amen. Pang worldwide ka na. Praise God. Do not limit sa imong una-una diri lang sa Panabo. Amen? Amen. Dapat pang worldwide. Praise God. Tanawara. Sa ko ang experience, kadtong wala pa ko nakaadto ang uban nga nasod nga mission field. Limitado ra gid ako una-una. Nakaingon lang ko nga, okay, there is Panabo, diri ra gid ta na paggawas na ko dito, nakaingon ko nga hala perti man lang lapara sa anihunon. If you go to Buddhist countries, kaning akong gipang-mention nga lugar, makaingon jud ka nga kaluuya dining lugar, wa gyud nakaila kay Jesus. Wa gyud nakaila sa Ginoo. Diri sa Pilipinas, ay, parating naghana kayo din nakaila. Pero wa pa nakabaton og relasyon kang Jesus Christ. Pero if you go to these countries, pertig yung luuya. Mga bata, tigulang, tanan nga na dito, wa gyud nakaila sa Ginoo. That's why the harvest is plentiful. Amen. God's mission is still big, mission field. Next, it is marked with generosity. For God so loved the world that He gave. And the word gave there is generosity. Pagka manggihatagon gyud sa Ginoo. Ang Ginoo manggihatagon. Amen? Ang gihatag sa Ginoo dili salin. He gave His one and only, meaning special. Amen? Kaya ang Ginoo manggihatagon, dapat ang mga anak Aurora dirirang kusog-kusog dapit to. Ang mga anak, praise the Lord, manggihatagon. Muna nga walay Kristohanon nga dili manggihatagon. Ili magkatapal, di ba manggihatagon ka? Amen. Kung muhatag ka, the best ang ihatag, just like God. His generosity is marked with kang yun. Nang manghihatagon gyud nga special nga paghatag. Iyang bugtong anak. Una pagmuhatag ka sa Ginoo, ayaw tagay ang Ginoo og salin. Ayaw tagay ang Ginoo og bahaw. Tagay ang Ginoo og presko. Amen. Kaya una bitaw nanguyab pa ta, taghatag sa bulak. Nihatag mo mong bulak nga laos na. Honey, receive these flowers. Niya ang flowers niya. Perti na yung laguma. Ganahan ba ang imuhang honey nga mo receive na? Ligod ganahan. Amen. Kung nag-budget ka, plastic na lang nga pulak para dili malahos. Amen. Pero what God wants is the best. Amen. So when we do missions, let us give the best that we can. Amen.
kung magplano ta og sports evangelism, feeding, o sa ba nila, ihatag na itong pinaka-the best nga plano. Amen. Ihatag itong pinaka-the best na to, nga effort na to. Because God deserves the best. Because first of all, He gave what is best ang iyang bugtong anak. Mag-worship sa Ginoo, ihatag imong the best sa Ginoo. Ayaw pang huyab, ayaw pang murag kape kayo. Kapoy itaas kamot. Ang Ginoo ba yan, no? Gilansang ba yan kamot dito sa kuwan? Amen? Nya kita, ang anak lang, kapoy na dayon. Amen? Amen? Ihatag na itong the best sa Ginoo. Number 6, it is without discrimination. Ingon ang Ginoo, whosoever, meaning everyone is invited. Everyone is given a chance. Amen? Manigro, mahapon, maamerikano, mainsik, mga makasasala, kung sa pang klaseng sala ang imong gihimo din na, you are given the opportunity. Amen. To come to know Jesus. Aron masinati ang iyahang gugma. It is without discrimination. That is why when we do God's mission, it is without discrimination. Amen. Muna nga kung if God is leading you to Hulo and Basilan, it is without discrimination. Amen? Amen? Kung makatapad kag Muslim brother and if God is telling you, share the gospel, it is without discrimination. Amen? Amen? Praise God. Nga naman, tungog kay, mao niyang gugma sa Ginoo. Hallelujah. Number 7, it is centered in His Son, Jesus. Whosoever believes in Him, the center of God's mission is His Son, the Lord Jesus Christ. That's why ang atong activities is whole month of May. The center should be the Lord Jesus Christ. Lord, we do this sports evangelism to glorify you, Jesus. We're doing this, Lord, feeding program to glorify the name of Jesus. Hallelujah. Number 8, the last, security and life eternity in heaven. And the verses, lastly, should not perish but have eternal life. Look at the benefits. Look at the price. Amen? Muti pasabot, dili sayang ang atong paghimo aning bulan sa Mayo sa mga activities. Because every time we do this, there is always the prize. There's always the reward. And the reward is eternal life in heaven. Praise God. Ingon ang Ginoo, should not perish, dili yun. Malaglag ang tanan nga mutuo ug mudawat kang Ginoong Kristo apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. Nasabtan ba nato unsa ang mission karon sa Ginoo? Do we now understand what is God's mission? Amen. His mission is to bring people to heaven. Amen. And so as His church, it is also our mission to bring people to heaven. Shall we all stand? Manindog tang tanan.